Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle, Inch'Allah, on va faire le troisième chapitre de mathématiques pour les élèves de première année collège. إذا كما تلاحظون أعزائي التلاميذ اليوم سنقوم بالدرس الثالث من مادة الرياضيات للسنة أولى إعدادي. إذا درسنا هو nombre relatif, introduction et comparaison. إذا nombre relatif بمعنى الأعداد النسبية. introduction et comparaison تقديم والمقارنة. إذا سندرس في هذا الدرس تقديم للأعداد النسبية. إذا سنقوم بتعريف nombre relatif وكذلك سنقوم بمقارنة الأعداد النسبية. إذا comparaison des nombres relatifs. إذا سبق وأن شرحت لكم الدرس الأول enchaînement d'opérations sur les nombres entiers et les nombres décimaux. إذا شرحته لكم في 3 فيديوهات على القناة. كذلك شرحت الدرس الثاني opération sur le nombre fractionnaire في فيديو أيضا على القناة. واليوم سأشرح لكم إن شاء الله الدرس الثالث nombre décimaux relatif, introduction et comparaison. Donc on commence على بركة الله. نبدأ بدرسنا. إذا نبدأ أولا بتعريف nombre relatif. إذا qu'est-ce qu'un nombre relatif؟ ما معنى nombre relatif؟ إذا un nombre relatif est un nombre décimal. Alors un nombre relatif est un nombre décimal précédé d'un signe plus ou moins qui indique sa position par rapport à l'origine d'une droite graduée. C'est le précédé d'un signe plus ou moins. On dit que c'est un nombre relatif négatif. C'est le précédé d'un signe plus. On dit que c'est un nombre relatif positif. بمعنى أن العدد النسبي هو عدد عشري مسبوق بإشارة زائد أو ناقص. إذا بإشارة موجبة أو سالبة. qui indique الذي يحدد لنا موضع هذا العدد مقارنة ب l'origine يعني أصل droite graduée أصل المستقيم المدرج. إذا كان مسبوق بإشارة الناقص نقول بأن هذا العدد c'est un nombre relatif négatif. عدد نسبي سالب. c'est le précédé d'un signe plus. إذا كان مسبوق بإشارة الزائد نقول بأنه un nombre relatif positif. عدد نسبي موجب. إذا رسمت لكم هنا مستقيم مدرج. إذا كما تلاحظون هنا لدينا une droite graduée. une droite graduée مستقيم مدرج. إذا من 0 إلى 1 هنا تسمى unité. alors هذه unité وحدة القياس وكلها متقايسة. إذا المسافة بين 0 و1 هي نفسها 1 و2 هي نفسها 2 و3 هي نفسها ناقص 5 وناقص 6. إذا لدينا مستقيم مدرج بوحدة قياس. إذا لدينا أصل معلم. إذا l'origine de la droite graduée est O 0 هو 0. إذا الأعداد الموجودة على يمين à droite de 0 sont précédées d'un signe plus. Alors elle s'appelle nombre relatif positif. Et les nombres qui sont à gauche de 0 et sont précédés d'un signe moins s'appellent des nombres relatifs négatifs. Alors on passe maintenant à deuxièmement repérage sur une droite graduée. Définition, on appelle la droite graduée une droite sur laquelle on fixe un point appelé l'origine de la droite graduée. إذا كما تلاحظون هنا صفر. لدينا الصفر هو l'origine de la droite graduée. Alors on l'appelle O. سميتوه بال O. un sens. إذا le sens هنا هو الاتجاه. إذا الاتجاه هنا من اليسار إلى اليمين. une unité de longueur que l'on reportait régulièrement à partir de l'origine. إذا unité هي هذه. voilà une unité يعني وحدة مستقيم المدرج. إذا هذه هي وحدة مستقيم مدرج. abscisse d'un point. Alors propriété sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre relatif unique appelé l'abscisse de ce point. إذا في المستقيم المدرج كل نقطة في المستقيم المدرج مرتبطة بعدد نسبي يسمى بأفصول هذه النقطة.
À chaque nombre relatif, on associe un point unique. لكل عدد نسبي في المستقيم المدرج نربطه بنقطة واحدة. Alors, par exemple, l'abscisse ici, l'abscisse de point E, et bien l'abscisse de point E, c'est moins 2. L'abscisse de point I, c'est plus 1. L'abscisse de point C, c'est plus 3. L'abscisse de point F, c'est moins 3. D'accord? Alors, la distance à 0, المسافة على الصفر. إذن sur cette droite graduée d'origine O, إذن في المستقيم المدرج أصله O, le point C c'est A pour l'abscisse plus 3. إذن بالنسبة للنقطة C أفصلها plus 3. Alors, la distance à 0 du nombre plus 3 du segment OC, c'est-à-dire 3. Alors, la longueur مسافة الفاصلة بين النقطة O والنقطة C هي كم؟ هي 3. لماذا؟ لأن قلنا بأن O الإي أو من 0 إلى زائد 1 هي unité تساوي unité 1. إذا لدينا 1 2 3. Alors la distance de OC c'est 3. Le point E a pour l'abscisse moins 2. أفصله عفوا هو ناقص 2. Alors la distance à 0 مسافة على الصفر du nombre moins 2 et la longueur de segment O2 هي القطعة طول القطعة OE التي هي كم؟ 2. إذا لدينا هنا 1 2. إذا تساوي 2. Alors maintenant, on va passer à nombre relatif opposé. Nombre relatif opposé. بمعنى مقابل عدد نسبي. إذا nombre relatif opposé مقابل عدد نسبي. Définition. Deux nombres relatifs qui ont la même distance à 0 et des signes contraires, ça veut dire plus ou moins, sont des nombres relatifs opposés. إذا الأعداد التي تبعد بنفس المسافة عن الصفر ولهما إشارتين يعني متعاكسة يعني الزائد والناقص تسمى ب nombre relatif opposé. Par exemple, plus 3, alors la distance à 0, c'est combien? C'est 1, 2, 3. Alors l'opposé de 3, c'est combien? Alors on a 1, 2, 3. Alors l'opposé de plus 3, c'est moins 3. Alors l'opposé de plus 3, c'est moins 3. L'opposé par exemple de plus 5, c'est moins 5. D'accord? Alors remarque, l'opposé d'un nombre positif est négatif. L'opposé d'un nombre négatif est positif. إذا مقابل عدد موجب هو عدد سالب ومقابل عدد سالب هو عدد موجب. L'opposé de 0 est 0. إذا l'opposé de axe 0 هو 0. Sur la droite graduée, deux points symétriques par rapport à l'origine ont des abscisses opposées. إذا هنا نقطتين متماثلة بالنسبة للنقطة O. إذا بالنسبة sur une droite graduée في مستقيم مدرج deux points symétriques par rapport à O نقطتين متماثلتين بالنسبة ل O مثلا C و F ont des abscisses opposées لديهم أفصولين متقابلين. إذا مثلا هنا C متماثلة ل F بالنسبة للنقطة O. إذا plus 3 est opposé de moins 3. Alors on passe à la troisième partie du cours, comparaison de deux nombres relatifs. مقارنة عددين نسبيين. 1. Utilisation d'une droite graduée. إذا باستعمال مستقيم مدرج. La présentation des nombres relatifs sur une droite graduée permet de visualiser l'ordre. إذا تمثيل الأعداد النسبية على مستقيم مدرج يمكننا من ترتيب هذه الأعداد. Alors on a ici un exemple. La droite graduée ci-dessous est orientée de gauche vers la droite. Alors le point I est donc avant le point B. Alors I avant le point B. C'est pourquoi l'abscisse du point I est inférieure à l'abscisse du point B. إذا النقطة I توجد قبل النقطة B لذلك فأفصل نقطة I أصغر من أفصل نقطة B.
Alors, propriété, sur une droite graduée, c'est un point A est situé avant un point B, alors l'abscisse du point A est inférieure à l'abscisse du point B. إذا كان لدينا النقطة A توجد قبل النقطة B وكل هذا قبل النقطة D، إذا قبل الصفر، فأفصول نقطة A يكون أصغر من أفصول نقطة B. 2. Comparaison de deux nombres positifs. مقارنة عددين موجبين. Ces deux nombres sont positifs, alors le plus petit est celui qui est le plus près de 0. On dit que c'est celui qui a la plus petite distance à 0. إذا لمقارنة عددين موجبين كلما كان العدد قريب من الصفر يكون أصغر، أو إذا كانت المسافة بينه وبين الصفر أصغر يكون العدد أصغر، وكلما كان العدد بعيد عن الصفر فيكون العدد أكبر. إذا لدينا un exemple 1,5 est inférieur à 2,5. Alors pourquoi? Si vous voyez bien ici, la distance de 0 à 1,5 est inférieure à la distance de 0 à 2,5. Alors 3. Comparaison d'un nombre positif et un nombre négatif. إذا مقارنة عددين نسبيين مختلفي الإشارة. إذا مقارنة عدد موجب وعدد سالب. إذا tout nombre négatif est inférieur à tout nombre positif, sauf 0, qui est à la fois positif et négatif. إذا بالنسبة لصفر فهو موجب وسالب في نفس الوقت. إذا لدينا صفر plus ici et 0 moins ici. Donc إذا كان دائما العدد الموجب أكبر من العدد السالب، والعكس العدد السالب inférieur ولا أصغر من العدد السالب أصغر من العدد الموجب. Par exemple ici مثلا moins 2 inférieur à 3 et moins 2 inférieur à 1, et on a aussi par exemple 2 supérieur à moins 2 ou bien moins 1. إذا العدد الموجب أكبر من العدد السالب، والعدد السالب أصغر من العدد الموجب. اتفقنا؟ إذا بالنسبة للعدد الموجب سواء كتبنا par exemple 2 نكتبها 2 أو plus زائد 2. إذا 2 plus 2 وزائد 2 نفس الشيء. اتفقنا؟ لكن ناقص 2 لا. إذا هذا سالب و 2 وزائد 2 موجب. 4. Comparaison de deux nombres négatifs. إذا مقارنة عددين سالبين. إذا propriété, ces deux nombres sont négatifs, alors le plus petit est celui qui est le plus éloigné de 0. On dit que c'est celui qui a la plus grande distance à 0. إذا لمقارنة عددين سالبين فالعدد الأصغر هو العدد البعيد عن الصفر. إذا كلما كان عكس الأعداد الموجبة. إذا بالنسبة للأعداد الموجبة قلنا بأن العدد الموجب كلما كان بعيد عن الصفر يكون أكبر، كلما كان قريب من الصفر يكون أصغر. الأعداد السالبة العكس. إذا كلما كان العدد السالب بعيد عن الصفر كلما كان أصغر، وكلما كان العدد السالب قريب من الصفر كلما كان أكبر. إذا مثال ناقص 1 أكبر من ناقص 5، وناقص 2 أكبر من ناقص 4. إذا ناقص 5 أصغر من ناقص 2. اتفقنا؟ Alors ici on a un exemple moins 4,5 inférieur à moins 2,56. Alors أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الدرس بشكل جيد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة أو نهاية هذا الفيديو. ومن لديه أي سؤال فليكتبه في التعليقات، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.